Belai hambai norok je sini kogorok media channel rokno ini norok nang ringui norok jotono haibekya an bagai belai kang khaksangkha tamni himale ani ব্যক্তিগত mot abono tini ang kisa sanani musungui ang norok no ringmani aun bagai norokno belai kang ani khani hamjakma khaksangma tai sibai yafaro tai joto nai tongnai lukurokno ani sayokara rokno ani kholomung yafaro tai ani saksalai ani sei kusurokno ani khaka hampai hamjakma sibai jotono nang yafaro actually ang tinio ani jeta personal jeta one sukmani no ang sanani musungoi ang norok no ringkha apongkha je tabuk বিশেষ খাই রাজভবন no লোক ভবন হনai jeta khlaina naimani abono ang poilao ani jeta personally ang abono belai ke mane tamnai condemn khayo tamni himale রাজ্যপাল যে এন ইন্দ্রসেনা রেডি bo sautni bo je brief rekha tamni bagai je rajbhavan no salai lokobhavan khlaina nangkha abono bo je brief khlaitani o ang nai nei mani nukha bonabo kuno meaning full boni jeta brief ungya bo jaga sao rajbhavan hangkangkai abo kaisa kingdom jeta roles ni related kaisa abo word by sentence obo hai hanai কিন্তু তাবো সূর্যরাও যে নাই নেই মানে ঠিক আছে ত্রিপুরাও আবো কিংডম নি যেটা রিলেটেড ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়ার্ড নি মানো রাজভবন কিন্তু তিনি তামিলনাড়ু কাশ্মীর বা তাবো করমসিদে আসাম বা বিভিন্ন যে স্টেট দङ আ জায়গাতো আবো বাই রিলেটেড আরো নি বিসিङाव एग्जांपल होननांखाय वेस्ट बेंगल आउन बागै वेस्ट बेंगल लोक भवन हनै ब सामने आबो ठीक दङ हाइसे किन्तु त्रिपुरा बाय आबो फेरो तामो हांगांखाय जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन आ वर्ड जे ब पुइला तबो फ्रो आबो हानो लाइटे साकेले तो बुलियाना आबो निश्चय कथके वानसुगै বিচার বিবেচনা খাইনো যারা কনস্টিটিউশন ছিনাই রক বরক আবনো তুই ওয়ানসুগইনো এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নইনো বরক আবনো ইউজ খাইকে কিন্তু তিনিও যে বলাইতে থাকে যে ব্রিফ রমানে আংখা খাইয়াবো রাজ্যপালনি বনে ওয়ানসুগই ব্রিফ রমানিয়া আউন বাগै বনে যে আ ব্রিফ आंखा खायो 99% तिप्रसा प्लस तामनाय नेने ओहाने सुरु तिप्रसाया जोतो सिटीजन न बना बोनो माने तामनाय मीनिंगफुल होने गोसि नागला कारण तामने हिमालय त्रिपुराओ ठीक আছে नेने किंगडम ने रूल बाय रिलेटेड आबो वर्ड नि मानो किंतु हाइबनो गुबुन जागातो आबो हायावले गान बागै बना सामने टोटली आबो बय बाय सही रजागै स्नामजाक बनि आ जेता मेसेज आउन बागै आं कन्डेम खाइमानखे महाइसे तामने हिमाले आबो विशेष खायै गुबुन जागले ताम हमाहाय चिने हाव जेता किंगडम रूल बा ताबुक राजतंत्र तंथं ग्रैथं किंतु चीनी इतिहास आबो जोतो तिब्रासाने थुयक रंजाक आउन बागै चीनी आबो थुइ नांगो हाइसे थुयक रंजाक नि बागै
जों आबोनो माने तामनाय आबो हायके जों मुखाबो खायमान हायसे आबोनो एक्सेप्ट खायनाय माने नर्मेली हायसे गावनि बागै तिनिओ आनी जाना मते आं खुसनाय नायका विभिन्न जागाओ वेस्ट बेंगल इमप्लिमेंट होखा किन्तु वेस्ट बेंगल नि साथे साथे एक दुई दिन परे जे त्रिपुरा आबो हायके नहीं हनै पर जे अति उत्साह भावे जे आबो हायके गवर्नर साकलाय रेखा किन्तु आबोनि बिसिङाव उकुलुगो अनेक किछु राजनैतिक चक्रान्त तमै मानो गावनि बागैनो अमहाय जुदिसे राजनैतिक चक्रान्त अंगै तमानि बागैनो ताबो सौजाराव त्रिपुराव एक्चुअली जत राजनैतिक दल फोनांथों बरक सापार नुख्लायमा दं जेमन इंडिया मा जांमोन इयाबोलो कांग्रेस 30 बছর शासन खायके আর कांग्रेस 30 বছর शासन खायफोरो जे नेतृत्व तंनाय बरक साका तामहनै लांगनजार जमी तार हनै जानि लांगन माने आलचय मानि लांगन बथाङै आ खेत सय खांखां जे आ खेत बनि नायखौ आबो खरकसा चीफ मिनिस्टर आबो हायके सालांजा दिनै हाव किन्तु बनियाबुलो तामंखा आ पार्टी अभिशापङै सुरमारङै सेसङै थाका ठीक अबो हायके खायनो चिनि इतिहास नुगो हायसे जेमनटे 88 निसिमे 83 आई ताबुक बीएम हॉस्पिटल ना आईजीएम खायका अबो हायके कतगुला चेंज खायका हायसे तोरो तोरो आबो चेंज नै दङ हायसे nga abong ka उद्देश्य प्रणोदित जेता वानसाকক बाय आबो हायके खायजागै दङ हायसे nga आबो ठीक गैया ताबुक नायउदि सीपीएम नामालो 25 বছর आउन बागै आं दिनै बना हामबाय बमा रना मोसङो चिने ताखो गकरा राधाचरण देव बर्मन बनि मिया कायसा आं स्टेटमेंट खनाका नुखा जे आओ आस्था बोलनो जे स्वामी विवेकानंद खायमोन आबो ठीक नंलिया आबो खाया तंगन जाखामो आबो गरम सिदि राजबारी बुसकाङो निने सूर्य सेन बाय खुदिराम बसुना आसुरखा आबो निया तंमानिनो जाखामो आबो हायने बय सिगार खायका किन्तु हायबोना लाइथाङै दुस खलायै जदिसे दुसगो सिगांगांगांगाय आबोले माने ठीक गैया आबोनि बागै एक्चुअली अ जागाओ तिनिओ आबो हायनो कायसा चक्रान्त बा आबो हायनो कायसा डिप्लोमेसी होने आं वानसुगो तिनि विशेष खाय त्रिपुरानि बेलायाव राजभवन लोकभवन खायनानि आबो कायसा आबो हायनो हायसे गावनि बागै जे तामनाय आनी कायसा क्वेश्चन तंनाय जे राज्यपालनि थानायाव राज्यपाल जे अ जागा साका जे बो जता किंगडम रिलेटेड आबो हाय व्हाट नो सलायनानि बागैनो लोकभवन खायके ताबुक जे बनि एड्रेस ले तामंनाय बनि एड्रेस ले तामंनाय ताबुक जे संसै दङ हिज हाइनेस गवर्नर द हिज हाइनेस गवर्नर आ वर्ड का किंगडम रिलेटेड बैकग्राउंड नि सेंटेंस आउन बागै गणतंत्र सिस्टेम गांगांगांगाय जों ताबुक बनो सैना नांनाय टू द ऑनरेबल गवर्नमेंट होनाय अबंका डेमोक्रेसी नि फ्रेमवर्क बा बनि बैकग्राउंड नि मीनिंग नाय हायसे गाउन बागै अबो सलायजोंना नांनाय हिंगांगाय मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स आं कायसा लेटर नुखा हायसे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स नि थाखाय कायसा इशू खायजा बबाहाय जॉइंट सेक्रेटारी किंतु महाय कायसा इम्पोर्टेंट आबुना जॉइंट सेक्रेटारी कोनो समय अपन सय खायनिया सेक्रेटारी लेवल सो सय खायना नाम जेता आन जाना मते ता कायसा गांगांगांगाय अबहाय तिनि ताबुक रम सिदि गवर्नर ऑफ साउथ आन्दार सामंखाय गवर्नर ऑफ
bongka presiden andara samong kaya bo Ministry of Home Affairs ni andara samong kaya kiaba aw politically select khlainai to tamnai abo Ministry of Home Affairs tini abo hake khaijago kintu tabuk a je notification Ministry of Home Affairs notification doi mo haike jeta slaimani abo systematic ko khopjake ta kaisa tongo tabuk ron sidi jodi se tamnai বিধানসভা আলোচনা ngai কোনো স্টেট যদি abo haike khaya kang kai ba abo haike objection khai kang kai ba tabuk ron sidi sudu abo haya जों एस ए इंडियन सिटीजन हिसाबै चिनिबो राइट दङ हाइसे आंबगै सरकार साव सनामबा सरकार जों सनामो इंडियन सिटीजन दक सनामो गानबगै इंडियन सिटीजन नि जेता इच्छानि बिरुदे बा कोन একটা स्पेसिफिक जाति गोष्ठीनि जेता तामनाय एफेक्ट नाय जात सेंटिमेंटल नांनाय जात बा थैयो करंनि नांनाय जात अबहाय যে কোনো গভর্নমেন্ট ব নাইমানিয়া এবং যদি সে নাই তো কাই আবো বিরাট অতর বল খাইমানি খাইনাই আবন বাগৈ একচুয়ালি ও জায়গাও অবনি রিলেটেড আং অবন খাইছো সানানি মচং তাবো গভর্নমেন্ট তো বিজেপি তো আবন বাগৈ যে তামনাই অব যে রুলিং গভর্নমেন্ট টংনাই বিশেষ করে ত্রিপুরানি বিজেপি গভর্নমেন্ট পলিটিক্যালি ভাবে কারণ তাম হিনমালে আবার খরচা পার্সোনালি এস এ সিটিজেন হিসাবে সানাই যে অসামরংকা কাইসা ত্রিপুরাসানি থুইও করংজাক বা ত্রিপুরাসানি সেন্টিমেন্টাল নি কাইসা এগেনস্ট সামং খাইমানি আউন বাকি পলিটিক্যালি বড় যদি সে অ জায়গাও তাবক শান্তি সম্প্রীতি বা উন্নয়নের বাকি সামং খাই দং কাই ও জরাও ইমিডিয়েটলি তরি গরি খাই বিজেপি গভর্নমেন্ট অবনো ইমপ্লিমেন্ট খাইমানে আবো ঠিক নয়া আবো এফেক্ট নি মানো এডিসি ইলেকশন আবো এফেক্ট নি মানো বসাংনি বিধানসভা ইলেকশন কারণ তাম নিনমালে অবংখা ত্রিপুরাসানি থৈবাই করংজাক বুমংরক এবং ত্রিপুরাসানি কাইসা থৈবাই করংজাক ইতিহাস এবং ত্রিপুরাসানি দফনে কাইসা রিলেটেড অব তামনাই ঐতিহাসিক কাইসা মানে তাম যেনাবো এভিডেন্স বা আবহাই এনকে আবুনো যদি সে অবহাইকে ত্রিপুরাসাকনো খাইকাই তংমানি আবো আগামী দিনও বরংনি বাগৈ কাহামংলা খানে আং ওয়ানসগো এবং दा kaisa ko borok sabar ma khlainai borok sabar ma khlainai tam hne gang kai karon tam ni hmale borok ni jeta all je decision abo specific borok je sukpan satan jati upojati ni tam na mel bondon tai seto ni kaisa udahoron samung khayo hnai borok je sukpan satan kintu borok no samung kha tiprasa wansano sentimental phnangai tiprasa wansabai kaisa walai mani tubnani obono kaisa samung hnai ang wansugo aboni bagai o je decision no বিশেষ করে স্টেট গভর্নমেন্ট বা চিনি বরংগনাং চিফ মিনিস্টার no ang request খাইনাই obono অন্তত ডিক্লারেশন রিয়াওই abono অন্তত স্টপ খাই তনানি বাgai abung kani ব্যক্তিগতভাবে ang bono রিকোয়েস্ট খাইও दा kaisa ang tiprasan ani tiprasan bangang painai karon जों tamni hmale gobangma जों rajnoitik khlai phaioi जों thungjaka haise जों thungjaka जोंखा तबो हमहाय याकुंबाय थंमानि फुटबल हायचा सिपिएमआव सिन जों थंजागो कांग्रेसआव जों थंजागो ताव बीजेपीआव बायबो थंजागो हायचे गावनि बागै चेयारनि लुबबाय पावारनि लुबबाय जों जदि से दफानि जेकुनु समायाव फाना अबहाय कमन रनाय जा सामुंनो যদি সে जों सिरिंके सापर्ट खालाय दं गांगांगांगाय आबो ठीक या आं राजनैतिक बा पार्टीनि ककना आं सानानि मुसंगिया एबं आं सानानि थांगिया तिनिओ तामु गांगांगांगाय
তিনি বরং রাংदा राजा चरणते जेता स्वीकार खालामनो हाय खालचा ताबो के जे रुलिंगो तंगनाय नेतारबो स्वीकार माखने किन्तु हायबोना दफानो सगमरि गलाङै उलो स्वीकार खालायखांखांखाय आबो दफा बसु जरातै बरकनो एक्सेप्ट खायनो आबो कायसा वानसुक जाखनाय है आनबगै तामनाय आनि कयमं तंनाय जे रुलिं गभर्नमेंट सिनिति प्रासा लीडर ताई नेने सीपीएम बा नेने कांग्रेस बा आंचलिक जतने मिले वही मनो खाथांचा खाबाक्सा खलायै जेता मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बो आबो हायगे ऑर्डर होना जेता त्रिपुरा ने त्रिपुरा सारक ने सेंटिमेंटल इशू न बरो आबो हायके सकमन निबागै मुहाय सामुंता थांथों एवं आबुनि बिरुद्धे जों जतनो खाथांचा खाबाक्सा के जों बसकां बखा गागुगै जेने खरांनो कायसा खायनो निबागै आं जतनो कबो हामबाय।